ክብሯትና ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። በቀደም አቋረጥነው ጥያቄ ፓርት 1 እንደሰራን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 1 የለው COC ኤግዛሚኔሽን የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ህግ መግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች የሚፈተኑት ወርክሺት እንሰራለን። ጥያቄ ቁጥር 23 ጥያቄ ቁጥር 21 globalized citizens are characterized by a their determination to promote globalization, b their willingness to act to make world more equitable and sustainable place, c having an up-to-date knowledge about the world, d metropolitan citizens። ስለዚህ እነዚህ አማራጮች መካከል መልሱ ትክክለኛው መልስ B ነው። their willingness to act to make the world more equitable and sustainable place ዓለማችን ለመኖር ምቹ ፍትህ የሞላባት ለመኖር ምቹ እንድትሆን ጥረት ያደርጋሉ። እነማን ናቸው? ግሎባላይዝ ሲቲዝንስ ማለት ነው። ሜትሮፖሊታን አይደሉም። እነሱ ምንድናቸው? ኮስሞፖሊታን ዓለም አቀፍ ናቸው። ጥያቄ ቁጥር 22 people who expose criminal acts and corruption without identifying themselves is A conscientious objector, B whistleblowers, C arrogant, D brokers። ስለዚህ መጥፎ የሆነ ድርጊት የመንግስት አካል ሊሆን ይችላሉ። ሌሎች ሰዎች የሚፈጽሙት ወንጀል የሚያጋልጡ ለህዝብ የሚያጋልጡ ምን ይባላሉ? whistleblowers ይባላሉ። whistleblowers B ማለት ነው። What does accountability of state means? A duty of government to establish a modern auditing system, B responsibility of the government to provide efficient service, C popular power to hold government liable to misdeeds, D popular power to audit the account of the state። ስለዚህ accountability of state ማለት ሲ ፖፑላር ኖ ቅርታ መልሱ responsibility of government to provide efficient service to the society ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 which one of the following is the benefit of fulfilling one's own responsibility? A lack of self-esteem and self-confidence, B developing a sense of personal dependence, C improving one's own life at the expense of other, D utilize one's own fundamental rights። አንድ ሰው ግዴታውን የሚወጣ ከሆነ ለእርሱ የሚገባል መብቱ ደግሞ በአግባቡ እንዲጠቀም እንትን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ utilize one's own fundamental rights because he fulfills his own responsibility። መልሱ D ይሆናል ማለት ነው። which one of the following not correct about responsibility? A responsibility state of being answerable for an obligation, B taking the consequence of other action is the character of responsible citizen, C custom is one of the major source of responsibility, D a person who fulfills his or her responsibility will be able to utilize her own rights። A C እና D ትክክል ናቸው። B ግን taking consequence of other action is not responsibility of an individual። so መልሱ B ነው። ጥያቄ ቁጥር 25 what does sexism means? A the economic, social and political equality of men and women, B providing extra opportunities to men, C discrimination of men and women by tradition, D providing extra opportunity to men። ስለዚህ ሴክሲዝም ማለት ምን ማለት ነው? discrimination of men and women by tradition ማለት ነው። C ነው መልሱ። ጥያቄ ቁጥር 26 one of the following is a disadvantage of globalization? A transfer of knowledge and technology, B extreme dependence of developing countries on cheaper products, C advancement of global information, D an increased flow good and service። ስለዚህ disadvantage globalization ከሆነው መካከል B extreme dependence of developing country on cheaper product ማለት ነው። የራሳቸው ምርት እንዳያመርኩ በውጭ ሀገር ምርት
ጥግተኛ እንዲሆኑ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። 27 which one of the following cannot be used to attract foreign investment to Ethiopia? A. Giving foreign direct investors a tax holiday. B. Remitting part of the investor profit to their country. C. Blocking information on the possible and profitable ventures. D. Leasing land and other resources. ከነዚህ ጥያቄ ምርጫዎች መካከል መልሱ ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ብሎክ ኢንፎርሜሽን ኦን ፖሲብል ኤንድ ፕሮፊታብል ቬንቸር። ብሎክ ኢንፎርሜሽን ብሎክ ከደረጉ ኢንቨስተሮች የፈለጉት አገር መጥተው ኢንቨስት እንዳያደርጉ እንቅፋት ይሆናል። ሌላው ግን ጊቪንግ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስተር ታክስ ሆሊዴ ቢሰጣቸው ያገኙት ገቢ ደግሞ ወደ ሀገራቸው ወስደው ለሀገራቸው ገቢ እንዲደረግ ከተፈቀደ ለነርሱ መልካም ነው ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ጥያቄዎቻችን እየቀጠሉ ነው። ጥያቄ ቁጥር 26 one of the following is a disadvantage of globalization. A. Transfer of knowledge in the technology. sorry በጣም ይቅርታ። ጥያቄ ቁጥር 30 which one of the following is not the manifestation of dependent people? A. They have submissive and clinging behavior. B. Excessive reliance on other knowledge and resource. C. They have dependable personality. D. They are inconsistent in their action and decision. ስለዚህ ዲፔንደንት የጥገተኞች ሰዎች መገለጫ ያልሆነ ቢሄቨር ነው የሚለን። መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። they have dependable personality ታማኝ የሆነ ስብዕና አላቸው ነው እያለን ያለው። ሐቀኛ ሆነ ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም። ዲፔንደንት ሰዎች ማለት ጥገተኛ ሰዎች ታማኝ በቃ ሐቀኛ አይደሉም። ሐቀኛ ቢሆን ኖሮ ራሳቸውን ችለው ለራሳቸው ገቢ ለራሳቸው የሚሆን መገለጫ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነሱ ዲፔንደብል ፐርሰናሊቲ የላቸው። ይቅርታ አሁን 45 ይላል 30 ብለን 45 ይላል። ቁጥር ስተተውን እናንተ አስተካክሉት። fair allocation of burden and benefit is an issue of A. corrective justice. B. distributive justice. C. legal justice. D. procedural justice. ስለዚህ fair allocation of burden and benefit መልሱ ምንድነው? distributive justice ነው ማለት ነው። B. which one of the following is the prerequisite for economic, social and political development of a country? በጣም የመጀመሪያ ወሳኙ ነጥብ ነው የሚለን። A. periodic election ነው ይላል። C. B. good governance. C. natural resource. D. national assembly. The prerequisite for economic, social, political development for a country is the most important one is good governance ነው። good governance መልካም አስተዳደር ማለት ነው። መልሱ B ይሆናል ማለት ነው። 47 የሚለው ቁጥር active community participation implies A. the involvement in the overall socio-economic affair of society. B. the involvement in religious matter. C. the involvement in private business activity. D. the involvement in political party activities. መልሱ ግልጽ ነው። A. the involvement in overall socio-economic affairs of the society ማለት ነው። 48ኛ the state of being answerable for an obligation is known as A. tolerance. B. transparency. C. accountability. D. responsibility. ክብራትና ክብራን መልሱ የሚሆነው እዚህ responsibility ነው። for one's obligation for government's obligation ካለ ምን ሊሆን ይችላል? accountability። አሁን ግን ምንም government እንትን ስላልጠቀሰ ምንድነው? responsibility ነው። መልሱ D ነው። 49ኛ civic mind citizen serve their community wholeheartedly mainly to get A. fame and recognition. B. monetary reward. C. appointment to public offices. D. personal satisfaction. civic mind ዜጎች serve their community wholeheartedly በሙሉ ልባቸው የሚያገለግሉ ምን ሊያገኙ ነው እያለን ነው። ስለዚህ A. ክብርና ዝና ይላል። B. ገንዘብ ሊያገኙ። C. appointment to public office በመንግስት ቢሮ እንዲቀጠሩ ወይም ስልጣን እንዲያገኙ ማለት ነው። D. personal satisfaction ነው። ፐርሰናል የውስጥ የሆነ በቃ ውስጥን ለማርካት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነውና ዲ ፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ነው መልሱ ማለት ነው። 50ኛ what does dependency syndrome means?
A. Strategy used by developing countries to fight against poverty. B. Permanent tendency to lead one's life based on others' support. C. Strategy used by a person to be self-reliant. D. Dependency on one's own power or knowledge. አይደለም ዲ አይደለም ምንድነው ዲ ሰልፍ ሪሊያንስ ነው ቢ ነው መልሱ ፐርማነንት ቴንደንሲ ቱ ሊድ ዋንስ ላይፍ ቤዝድ ኦን አስር በሌሎች እርዳታ ህይወትን ለማቆየት የሚደረግ እንቅስቃሴ ምንድነው ዲፔንደንሲ ሲንድሮም ማለት ነው 51ኛ what is the role of council of constitutional inquiry የህግ አጣሪ ኮሚቴ ስራው ምንድነው እያለ ነው a to decide on the constitutional disputes b to submit constitutional dispute to house of federation to C. To establish an organ that decide on constitutional disputes. D. To work with the House of Federation in the amendment of the Constitution. ክቡራትና ክቡራን ይሄን መልሱን ለመመለስ ህገ መንግስቱን ወስዳችኋለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልሰን ተገናኝተናል። ያ አርቲክል 84 power in the function of the constitution of power in the function of the Council of Constitutional Inquiry እንደምታዩት ነው እንግዲህ number 1 the Council of Constitutional Inquiry shall have powers to investigate constitutional disputes should the council upon consideration of the matter find it necessary to interpret the constitution it shall submit its recommendation thereon to the House of Federation ህገ መንግስቱ ይሻሻላል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ምን ያቀርባሉ ሐሳብ ያቀርባሉ ሪኮመንድ ያደርጋሉ ምክረ ሐሳብ ይሰጣሉ ሁለተኛ where any federal or state law is contested as being unconstitutional and such dispute is submitted to it by any court or interested party the council shall consider the matter and submit it to the House of Federation for final decision በቃ የሆነ የሚጣረስ ሐሳብ ነገር ካዩ እሱን ሴሌክት አድርገው አውጥቶ ለማን አሁንም ተመሳሳይ ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እንዲያዩ ይሰጣሉ ማለት ነው ፋይናል ዲሲዥን ውሳኔ እንዲያሳርፍ ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባሉ ሶስተኛ when issue of constitutional interpretation arises in courts the council shall አለ a remind the case to concerned court if it finds there is no need for constitutional interpretation the interested party if dissatisfied with the decision of the council may appeal to House of Federation b submit its recommendation to the House of Federation for final decision if it believes there is need for constitutional interpretation ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ይሄን አይተናል እንግዲህ ወዴት እንሄዳለን ወደ መልሱ ለመመለስ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ 51ኛ ላይ ምርጫ እንይ እስኪ ኤ ምን ይላል to decide on constitutional dispute ይላል decide ያደርግም ለማን ነው ምክር ሐሳብ የሚያቀርባል ነው ለሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቢ ደግሞ ነኝ to submit constitutional dispute to the house ያ ትክክል submit ያደርጋል ግን አይወስንም ነው ፋይናል ዲሲዥን አይሰጥም ሲንሂድ to establish an organ that decide on constitutional disputes it doesn't establish or set up an organ d to work with the House of Federation doesn't work the final decision is made by House of Federation so the best answer for question number 51 is B 52 which one of the following is incorrect about obligation A promoting gender equality B tolerance of diversity C promoting ethnocentric ideology D promoting political tolerance incorrect የሆነ ስለ obligation ማለት ነው ያ ምንድነው ሲንዩት ምንም ግልጽ ነው ይሄ promoting ethnocentric ideology ethnocentric ምን የኔ ብሔር ከሌላው ብሔር የተሻለ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ምንድነው ይሄ የእያንዳንዱ የዜጎች ግዴታ አይደለም ማለት ነው ይሄ የቻቪኒስት ወይም ዋርሞንገርስ አይዲያ ነው ስለዚህ መልሱ ሲ ነው 53ኛ the purpose of independence of judiciary is a to make judge decide case by their own emotion b to make judge decide case solely by the law c to make decision influenced by others d to make government bodies interfere into the decision of judges ስለዚህ የጁዲሻሪ ኢንዲፔንደንስ ነጻነት ስንል ምን ያልን ነው ይሄ ግልጽ ነው መልሱ ዲ ነው to make no yeah to be to make decision to make judge decide case solely by the law ማለት ነው በህግና በህግ ውሳኔ ማሳረፍ ነው በራስ ስሜት ተገፋፍተ በሌሎች ወይም በሌሎች መንግስታዊ የሆኑ መሪዎች ባለስልጣን ተገፋፍተ ሳይሆን በህግና በህግ መሰረት ብቻ ፍርድ ሲሰጥ ምን ይባላል independence of judiciary ተብሎ ተቀምጧል ማለት ነው 54 which one of the following is not the role of judiciary
A. Defending international norms and values. B. Strengthening democracy. Strengthening democracy. C. Safeguarding individual rights. D. Using stereotyping in their decision making. Yeah, not role of judiciary. እንየው ያ ኤ ቢ ሲ ተመልከቷቸው። በጣም ትክክል መልስ ናቸው። ዲንግ ተመልከቱ። ዩዚንግ ስቴሪዮታይፒንግ ኢን ዜር ዲሲሽን ሜኪንግ ማለት ነው። ስቴሪዮታይፒንግ እና ስቴሪዮታይፒንግ ማለት አድሎነት ነው። ከፓርሻሊቲ የተያያዘ ነው። ስለዚህ መልሱ እሱ ነው ማለት ነው። 55ኛ one of the following is not quality of true patriot. ያ አገር ወዳድ እውነተኛ አገር ወዳድ የተባለ ሰው መገለጫው ያልሆነ ኤ disclosing the state secrets. B tolerance of diversity. C defending national interest. D commitment for the common good ማለት ነው። ኤ disclosing the state secret የሀገር ሚስጥር ማጋለጥ ይላል። ቢ ቶኖሳም ስለዚህ ምንም እንትን የለውም። ይሄ መልሱ ኤ ነው። በቃ የሀገር ሚስጥር ማጋለጥ የአንድ አገር ወዳድ ሰው መገለጫ አይደለም። ምንም ድርድር የለውም። 56ኛ which one of the following is not the purpose of affirmation action? A. Increase the number of female students in schools. B. Replacing male dominance by female. C. Increasing the political participation of women. D. Increase on job training of women. የአፍርማቲቭ አክሽን መገለጫ ያልሆነ ማለት ነው። ማለት ጥቅም ያልሆነ እስኪኒው እስኪ ቢ ተመልክቷል። ሪፕሌሲንግ ሜል ዶሚናንስ ባይ ፊሜል ይሄ አይደለም። ሪፕሌስ ማድረግ ሳይሆን ፊሜሎች ወይም ሴቶች ድሮ በግፍ ይደርስባቸው ስለነበር ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ነው። እነሱ አውንታዊ የሆነ ጥቅም መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ያ not purpose of B it is the aim of affirmative action is replacing male dominance by female. No one is dominant. Female and males are equal in front of the law. 57ኛ which one of the following behavior can negatively affect the achievement of unity in diversity? A. Developing hostile relation with other cultural groups. B. To accept that there is no inferior or superior culture. B. C. The willingness to work with other having different point. D. Treating other ethnic groups equally. ስለዚህ ኔጌቲቭ አፌክት አቺቭመንት ለአንድነት በጣም በልዩነት ውስጥ ላለ አንድነት በአሉታ ሊጎዳ የሚችል ማንንም የትኛው ምርጫ ነው ማለት ነው። ያ ኤ ነው። ዴቨሎፒንግ ሆስታይል ሪሌሽን ዊዝ አዘር ካልቸራል ግሩፕስ ከአንዱ ብሔር ጋር አንዱ ብሔር ከሌላ ብሔር በጣም አስጠሊ ወይም መጥፎ የሆነ እንትን ሪሌሽን ካለው እንትን ነው ማለት ነው። ለአንድነቱ፣ ለቶለራንሱ፣ ለዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ በጣም ጠንቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። 58ኛ ትሪቲንግ ሳምዋን ክቡራትና ክቡራን ትሪቲንግ ሳምዋን ቤዝድ ኦን አፓረንት ዲፈረንስ ኢዝ ኤ ኢኳሊቲ፣ ቢ diversity, C discrimination, D equality. Yeah, discrimination ነው። discrimination 59ኛ which one of the following is the highest political authority at regional state of Ethiopia? A. The state supreme court. B. State administration. C. State president. D. State council. ክቡራትና ክቡራን ቻፕተር 5 the structure and division of powers የሚለው አርቲክል 50 ላይ structure of organ of state ይላል። ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ። the state administration constitutes the highest organ of executive power in what in region in the state ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆንልን የሚችለው ለ59ኛ ቁጥር መልሱ የሚሆነው the highest political authority at regional state of Ethiopia is the state administration. B. 60 which one of the following is the responsibility of democratic government? A. Providing all opportunity except education to its citizens. B. To make their citizens equal in everything. C. To make every opportunity open for all citizens equally. D. To create opportunity that makes every citizen equally wealthy. ስለዚህ
ሪስፖንሲብል ዲሞክራቲክ ጋቨርንመንት ከሆነው መካከል ከነዚህ ምርጫ መልሱ ሊሆነን የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው። ቱ ሜክ ኤቭሪ ኦፖርቹኒቲ ኦፕን ፎር ኦል ሲቲዝንስ ኢኳሊ ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው እንጂ ድን ተመለከቱ ዛት ሜክ ኤቭሪ ሲቲዝን ኢኳሊ ዌልዚ እንዶ አይቻልም። ይሄ ጭራሽ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኤም በትክክል ተመልከቱ ኤክሰፕት እያለን ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ቤስት አልተርናቲቭ ማን ነው? ሲ ነው ማለት ነው። 61ኛ which one of the following is right is different from the other? A right to honor and reputation, B right to access to justice, C right to privacy, D provision of double jeopardy. ተመልከቷቸው ኤ ሲ እና ዲ ምንድናቸው? ሁማን ራይት ናቸው። ቢን ተመልከቱ right to access to justice ዲሞክራቲክ ራይት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። 62ኛ in federal system of government the transfer of power from center to regional government is known as A delegation, B division, C secularism, D devolution. በትክክል መልሱ ዲ ነው ዲቮሉሽን። ክቡራትና ክቡራን ዴሌጌሽን ምን ማለት ነው? ዴሌጌሽን መወከል ውክልና ነው። ፌዴራሊዝም ግን እንደምናውቀው the devolution of power from central government to regional state ነው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው። 63ኛ in FDRE constitution the responsibility of enforcing law is given to A executive organ, B legislative organ, C judiciary organ, D house of federation. enforcing law ማለት ኤክስኪዩቲንግ ማለት ስራ ህግ አስፈጻሚ ማን ነው? ኤክስኪዩቲቭ ኦርጋን ማለት ነው። ኢንፎርሲንግ ማለት ኤክስኪዩቲንግ ማለት ህግ ማስፈጸም ነው። ስለዚህ ሌጂስሌቲቭ ክቡራትና ክቡራን ይቅርታ ህግ አስፈጻሚው ማን ነው? ያሁኑ ላይ enforcing law is the power of what? Executive organ. B legislative making law ነው። C judiciary interpreting, house of federation interpreting constitution, judiciary organ interpreting of what? law. ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። 64ኛ which one of the following feature of democratic right? A democratic rights are inalienable right. B democratic right can exist in the absence of human right. C democratic right granted by democratic constitution. D democratic right can exist in the absence of rule of law. ስለዚህ መልሱ ይሄ ግልጽ ነው። democratic right granted by democratic constitution ያ ሲ። ኤ ለምን አላል ነው? inalienable democratic can be unalienable human right ናቸው inalienable ያልናቸው። ስለዚህ መልሱ ግልጽ ነው ሲ ነው ማለት ነው። 65ኛ in Ethiopia the member of the house of federation are elected by A state president, C state judiciary council, B the state administration, D the state council. member of the house of federation are elected by በማን ነው የሚመረጡት? የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ያ በትክክል the state council ማለት ዲ። 66 the fact that both the federal and the state government have equal authority to make law on the same subject. This indicate A concurrent power, B residual power, C exclusive power, D defined power. መልሱ concurrent power ነው። በጋራ የሚያስፈጽሙት concurrent ይባላል። residual የተረፈ ማለት ነው። ከማን? ከፌዴራል መንግስት የተረፈ residual ለስቴት ነው። exclusive ማለት ነው ወይ ለፌዴራል ብቻ ወይም ለክልል ብቻ የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ concurrent power ነው ማለት ነው። 67ኛ which of the following power and function belong to federal government of Ethiopia? A formulating policy on land use and natural resources, B to establish and administer state police force, C to formulate and execute economic, social and developmental strategies of the state, D to determine and administer all matters relating to immigration across states. የፌዴራል መንግስት ስራ የሆነ ማለት ነው። እሺ መልሱ ምን ይሆናል? ዲ to determine and administer all matter relating to what? immigration across states. ማን ነው? ፌዴራል ጋቨርንመንት ነው። ፌዴራል ጋቨርንመንት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ያ 68ኛ political doctrine that advocates that the state ideology to uphold rule of law is A anarchy, B apathy, C constitutionalism, D dictatorship. ይሄ ግልጽ ነው መልሱ constitutionalism ነው ዶክትሪን። 69 one of the following is different from the other. A authoritarianism, B totalitarianism, C federalism, D omnipotent. ያ ዲፈረንት የሆነው
ፌዴራሊዝም ነው። ሌላውን ተመልከቱ። አውቶሪታሪ the power is on the hand of central government ሌላው ማለት ነው። እንደ ዩኒተሪ ነገር ነው ማለት ነው። ፌዴራሊዝም ግን the devolution power አለ። ከሌላው ግን the hand is on the central power ነው። ስለዚህ እንሂድ መልሱ ሲ ነው። 7 in the FDRE the power to control the constitutionality of law is given to A House of Federation, B House of People Representative, C the Prime Minister, D the President. Yeah, the power to control constitutionality of laws. Yeah. ይሄ ማን ነው? የህጎች ከህገ መንግስቱ ጋር ይጣረሳሉ ወይም ትክክል ናቸው ወይ ኮንፍሮንት ያደርጋሉ ወይ የሚለው የሚያጣራ ማን ነው? ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው። ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው። አዎ መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። all powers which are not given expressly to the federal government alone or to both federal and regional government are reserved to ነው የሚለው። A federal government, B House of Federation, D C to the states, D to House of People Representative. መልሱ D C ነው። to the state ነው። all power which are not given expressly to federal government alone or to both ለፌደራል ጋቨርንመንት ብቻ ሳይሆን ኦር ለሁለቱም ሳይሰጥ የቀሩ የተረፈው ሪዘርቭ ለማን ነው የሚሆነው? ለስቴት ነው። ሲ 72 የመጨረሻው ጥያቄ which one of the following is incorrect about House of Federation? A member of House of Federation are elected by the state councils. B each nationality people are represented in the House of Federation by one member for each person of its population. C the member of the House of Federation are elected directly by the people. D the House of Federation is composed of nation and nationalities peoples. ስለዚህ እንመልከት። ክብራትና ክብራን ይሄው ፓርት 2 በህገ መንግስታችን ፓርት 2 the House of Federation article 61 members of House of Federation ይላል። ይሄው 1 እስከ 3 ያሉት ማለት the House of Federation is composed of what? Representative of nationality peoples. Number 2 each nationality people shall represent in the House of Federation by at least one member. Each nation or nationality shall represent by one additional representative for each 1 million of its population. Number 3 member of the House of Federation shall be elected by state council. Yeah, the state council may themselves elect representatives to the House of Federation, or they may hold election to have representative elected by the people. What? Directly. Yeah. So ስለዚህ መልሱ ሊሆንልን የሚችለው ክብራትና ክብራን A the member of House of Federation elected by state council በትክክል አሁን ካየነው ማለት ነው። B each nationality and people are represented in the House of Federation by one member for each person in its population ትክክል። C the member of House of Federation are elected directly by the people. No, directly by people የሚመረጡ ማን ናቸው? House of Federation የሚመርጡ ማን? State of Council ናቸው። ስለዚህ ይሄ መልስ አይደለም። ዲ House of Federation is composed of nationality and people ትክክል። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ክቡራትና ክቡራን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወርክሺት ፎር ላው ኤግዛሚኒ የሚለው ያገኘነው ጥያቄ በዚህ ጨርሰናል። ቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ቪዲዮ እንሰራለን። stay tuned with us. Thank you so much. Thank you. ከልብ እናመሰግናለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ አዲስ አበባ ላይ ሆናችሁ አዲስ ሜምበር ሆናችሁ አዲስ ቤተሰብ ሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረግና አትርሱ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ሐሳብ አስተያየታችሁን ግለጹልን።